இப்போதின் தலைப்பு வீடுகள். Houses is the title for this day's message. నేడు మన యొక్క వర్తమానము ఇండ్లు ఉన్నవి. முதலாம் நாளாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். First Chronicles chapter 17 verse 27. మొదటి దిన వృత్తాంతములు 17వ అధ్యాయము 27వ వాక్యము. 17:27. இப்போதும் உமது அடியாளின் வீடு என்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படிக்கு அதை ஆசீர்வதித்தருளினீர். கர்த்தராகிய தேவரீர் அதை ஆசீர்வதித்தபடியினால் அது என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றான். Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee forever. For thou blessest, O Lord, and it shall be blessed forever. ఇప్పుడు నీ దాసుని సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండినట్లుగా దానిని ఆశీర్వదింపను అనుగ్రహించి ఉన్నావు. యెహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన యెడల అది ఎన్నటికీ ఆశీర్వదింపబడి ఉండును. மைக்கில் மறுபடியும் வாசிங்க. അതുകൊണ്ട് അടിയന്റെ ഗൃഹം തിരുമുൻപാകെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു. യഹോവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. வீடுகள் என்று படிக்கும் பொழுது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையை இது காண்பிக்கிறது. The moment we read about house, that refer to a house or a family that is blessed by God. ఇక్కడ సంతతి లేక ఇండ్లు అని మనం చదివినప్పుడు ఆశీర్వదింపబడినటువంటిది. மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொன்ன தேவன் அவனுக்கு ஏற்ற ஒரு துணையை உண்டாக்கி கொடுத்தார். God who said it is not meet for man to be alone, also prepared a help meet for him. నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని చెప్పినటువంటి దేవుడు ఆయనకు తగినటువంటి సహాయకురాలను ఇచ్చెను. அவர்கள் குடும்பமாக சமாதானமாக ஒருவருக்கொருவர் நேசித்து அன்பு கூர்ந்து கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். And the Lord also desired that they might mutually love each other, be in submission and live together in a family as a family life. వారిద్దరును కృపచేత ఒకరిని ఒకరికి సహకారంగా ఉండి వారి కుటుంబమునందు సంతోషముగా సమాధానముగా జీవించవలసి ఉన్నది. அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு தான் தேவன் நமக்கு குடும்பங்களை உண்டாக்குகிறார். It is with that kind of a lofty purpose God unto us had given family life. ఇటువంటి గొప్ప ఉద్దేశముతోనే ప్రభువు కుటుంబ జీవితమును మనకి ఇచ్చుచున్నారు. சிலரை சில தரிசனங்கள் கொடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட முழுநேர ஊழியத்திற்காக வேறு விரிக்கிறார். However, unto some he gives some special vision and then separate them that they might lead a consecrated ministerial life. కొందరినైతే ప్రభువు కొన్ని దర్శనములను ఇచ్చి ప్రతిష్ఠింపబడిన సేవ నిమిత్తము ప్రత్యేకించున్నారు. எல்லாருமே இந்த பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியத்திற்காக தேவன் அழைக்கவில்லை. God does not call everyone unto this consecrated ministry. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ప్రతిష్ఠింపబడిన సేవ నిమిత్తము పిలువలేదు. தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே வேறு பிரித்ததாகவும் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே முன்குறிக்கப்பட்டதாகவும் அதை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். About them we read that they have been earmarked even when they were in the mother's womb and have been separated even before the foundation of the world. దానిని గురించి మనము తల్లి గర్భములో పడినప్పుడే ప్రత్యేకింపబట్టను గురించి జగత్పునాది వేయబడక ముందే ప్రభువులను ఏర్పరచుకుంటను గురించి చదువుచున్నాము. மற்றபடி கர்த்தருடைய ஜனங்கள் அவர்கள் விவாகம் செய்து பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து சாட்சியாக ஒரு ஆசீர்வாதமான குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய மனதில் இருக்கிற காரியம். Apart from them, what is in the mind of God is that the children of God will come together in the family life and lead a witnessing life and be a testimony for the glory of God's name. జనులు వివాహము చేసుకుని తమ యొక్క కుటుంబ జీవితం నందు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చి ఆ యొక్క కుటుంబము ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబముగా ఉండవలెను. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான குடும்பமாய் இராதபடிக்கு பிசாசானவன் சில குடும்பங்களை கெடுத்து போடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Nonetheless, we are also able to see as to how lest a certain family should be blessed by God, devil intercepts their family life and destroys them. ఇటువంటి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కుటుంబముగా ఉండకుండానట్లుగా అపవాది కొన్ని కుటుంబములను అతడు చెడగొట్టుచున్నాడు. இந்த வீடுகள் என்று படிக்கும் பொழுது அது இரண்டாக பிரிக்கலாம். As we study about houses, the houses can be divided into two topics. ఈ యొక్క ఇండ్లు అని మనం చదివినప్పుడు దాన్ని రెండుగా విభజింపవచ్చును. ஒன்று விழுந்து போகிறதான வீடுகள். நன்றாக கவனிங்கள், எல்லாரும் தயவு செய்து இந்த செய்தியை கவனமாக கவனிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். I request you all to pay much attention to this particular message. One is the fallen house.
దయచేసి అందరూ మిక్కిలి జాగ్రత్తగా గమనించుడి. మొట్టమొదటిగా కూలిపోవునటువంటి ఇండ్లు. 5 విధங்களிலே வீடுகள் விழுந்து போவதாக வேதத்தில் படிக்கிறோம். In the Bible we read in 5 different ways houses are falling apart. 5 రీతిలో ఇక ఇండ్లు పడిపోవచ్చున్నవి. அடுத்ததாக நிலைத்து நிற்கிற வீடுகள். And then we also will study about houses that stand. పిమ్మట నిలిచి ఉండినటువంటి ఇండ్లు. இந்த 2 பகுதிக்குள் போவதற்கு முன்பாக வீடுகளை குறித்து சில பொதுவான ஒரு 5 குறிப்புகளை கொடுக்கிறேன். Before we go into that deeper meditation, I would like to give you few general references about houses. ఈ యొక్క 2 కార్యములకు వెళ్ళటకు ముందుగా కొన్ని సామాన్యమైనటువంటి విషయములను 5 విషయములు చెప్పెదను. இந்த வசனங்களை வாசிக்க வேண்டாம், நானே வாசித்து சொல்லிவிட்டு போகிறேன். No time to read the scripture, but I will read it myself and move on. பிரசங்கியின் புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, In the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 18, மிகுந்த சோம்பலினால் மேல் மச்சு பழுதாகும். because of much slothfulness the bed will be defiled. ప్రసంగి 10వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు సోమరితనం చేత ఇంటి కప్పు దిగబడిపోవును. கைகளின் நெகிழ்வினால் அல்லது ஒரு வேலையும் செய்யாதிருந்தால் அந்த வீடு ஒழுகுமாம். And through the idleness, which means doing nothing of the hands, the house droppeth through. చేతుల బద్ధకము చేత ఇల్లు కురియును. ஒழுக்கான வீடு, அந்த வீட்ல தங்க முடியாது. That house is a dripping house, in that no one could dwell. ఇల్లు కురియుచు ఉండినట్లయితే దానిలో ఎవరు కూడా నివసింపలేరు. ஒரு வேலையும் செய்யாமல் சோம்பேறித்தனமாக ஜீவிப்பார்கள் என்றால் அந்த வீடு ஒரு ஒழுக்கான வீடு போலதான் ஒழுகிக் கொண்டே இருக்கும். If there would be lazy people doing nothing through their hands, then that house will be a dripping house. దీన్ని కూడా చేయకుండా సోమరివారిగా జీవించినట్లయితే కురియునటువంటి ఇల్లు వంటి వారు. நீதிமொழிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே அகங்காரியின் வீடு, அந்த வீடு கர்த்தர் அதை பிடுங்கி போடுவாராம், அழித்து போடுவாராம். Also, as we read Proverbs 15 verse 25, the Bible says the Lord will destroy the house of the proud. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 25వ వాక్యమందు గర్విష్ఠుడి ఇల్లు యెహోవా పెరికివేయును. பெருமைக்காரனாக நீ வாழ்வாய் என்றால் உன்னுடைய வீடு அது தேவனாலவே அழிக்கப்பட்ட வீடாய் போல இருக்கும். If you lead a life of pride and a proudful life, then your house will be destroyed by God himself. నీవు గర్వము గల వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే ప్రభువే యొక్క ఇల్లును నిన్ను ఆయనే పెరికివేయుచున్నారు. 27ஆம் வசனம், அதே அதிகாரம் 27ஆம் வசனம், பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான். In the same chapter verse 27, he that is greedy of gain troubleth his own house. ఆ యొక్క అధ్యాయము 27వ వాక్యమందు లోబి తన ఇంటి వారిని బాధ పెట్టును. ஆகான் பொருளாசைக்காரன், எனவே அவனுடைய வீடு முழுதும் கலங்கி கொண்டிருந்தது. Achan was a covetous person. As a result of that, his house was in trouble. ఆకాను ఒక లోబి అయ్యున్నాడు, అందుచేత తన యొక్క ఇంటి వారందరిని బాధపరచెను. அதே வசனத்தில் பரிதானங்களை வெறுக்கிறவனு பிழைப்பான், லஞ்சம் வாங்காமல் ஊழியம் செய்கிறவன் வேலை செய்கிறவன் பிழைப்பான். And at the same time, in the same verse, it's also mentioned that he that hateth gifts and bribe shall live. అదే సమయమందు లంచమును అసహించుకున్నవాడు బ్రతుకును, లంచము తీసుకొనకుండా ఉండినటువంటి వారు బ్రతుకుదురు. நீ பொருளாசைக்காரனா இருந்தால் உன்னுடைய குழப்பத்தை, உன்னுடைய குடும்பத்தை நீ குழப்பி கொண்டிருக்கிறாய் என்பது அதன் அர்த்தம். If you are a covetous person, the meaning thereof is that you are troubling your family yourself. నీవు లోభత్వము కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ఇంటి వారిని నీవే బాధపరచున్నావు. 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் துன்மார்க்கருடைய வீடு ஓவர்த்ரோன், அதாவது கவிழ்க்கப்பட்டு எரிந்து போடப்படுமா. And also in the 14th chapter verse 11 it says the house of the wicked shall be overthrown. 14వ అధ్యాయము 11వ వాక్యమందు భక్తిహీనుల ఇల్లు నిర్మూలమగును. நீ உன் துன்மார்க்கமாய் இருந்தால் உன் வீடு எரிந்து போடப்பட்ட ஒன்றை போல இருக்கும். If you continue in your wickedness, your house shall be the one that is overthrown, toppled or burnt. నీవు కొనసాగించి దుర్మార్గుడుగా భక్తిహీనుడుగా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ఇల్లు నిర్మూలమగుచుండును. దానియేల్ 3ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில், As we read Daniel chapter 3 verse 29, దానియేలు 3వ అధ్యాయం 29వ వాక్యము, தேவனுக்கு விரோதமான தூஷமான வார்த்தைகளை நீ பேசுவாய் என்றால் அந்த வீடு எருக்களமாக்கப்படுமாம். also if you would speak words that are against God, then that house shall become a dunghill. దేవునికి విరోధముగా దూషణ మాటలను మాట్లాడినట్లయితే ఆ యొక్క ఇల్లు పెంట కుప్పగా ఉండును. சிலர் எல்லாரையும் கடந்து கடைசியில் தெய்வத்தையே தூஷணமான வார்த்தை பேசுவார்கள். அந்த வசனம் சொல்லுகிறது,
தெய்வத்தை தூஷிக்கிறவனா இருந்தால் அவனுடைய வீடு எருக்களமாக்கப்படும். There are some people that they'll rebuke or speak ill about some people, and finally they will come to even speak ill about God. The Bible says the house of such people will be like a dunghill. ఎవరైతే ఇక దేవుని దూషించున్నారో అటువంటి వారి యొక్క ఇల్లు పెంటకుప్పగా ఉంటున్నది. ఎత్తனைయో అరుமையான குடும்பங்கள், சமாதானமாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டிய குடும்பங்கள் புத்தியினமான காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்கிறதுனாலே அவர்கள் விழுந்து போன வீடுகளை போல மாறுகிறார்கள். There are countless houses which are called to lead a peaceful and a joyful homely life, but because they have given place to speak ill about God and wickedness have been overthrown. ఎన్నో ఆశీర్వాదకరముగా ఉండవలసినటువంటి కుటుంబములు, సంతోషముగా సమాధానముగా జీవింపవలసినటువంటి కుటుంబములు కూలిపోయినటువంటి కుటుంబములుగా కనిపించున్నవి. முதலாவது விழுந்து போகிற 5 வீடுகளை குறித்து சொல்லுகிறேன். First and foremost, let me share with you about 5 houses that fall apart. మొట్టమొదటిగా కూలిపోయినటువంటి 5 ఇండ్లను గురించి చెప్పేదను. ఏదో నూతనமாக சொல்லுகிறேன் என்று அல்ல, வேதத்தில் இருந்து ஏற்கனவே போதிக்கப்பட்ட காரியங்களை மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். These are not something very special or unique. These are truths that are already mentioned in the word of God, and I bring to light. That's all I do. నూతనముగా నేను చెప్పుచున్నానని కాదు, వాక్యములో నుండే వినినటువంటి వాక్యములను నేను తెలియపరచదను. మత్తయి సువిశేషం 7వ அதிகாரம் 26, 27 ஆகிய வசனங்களை படியுங்கள். Matthew's Gospel chapter 7 verses 26 and 27. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 26, 27 వాక్యములు. நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்றடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின போது அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். Everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே இயேசு ஒரு மனுஷனை குறித்து குறிப்பிடுகிறார். Here Lord Jesus is making a mention about a man. ఇక్కడ యేసు ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్పిరి. இவனோ மணலின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு தன் வீட்டை கட்டுகிறான். He has laid the foundation for his house upon the sand and built it. ఇతడైతే ఇసుక మీద తన యొక్క పునాదిని వేసి ఇల్లును కట్టుచున్నాడు. அவன் புத்தி இல்லாத மனுஷன். And he was a foolish man. ఇతడు బుద్ధిహీనుడై ఉన్నాడు. இங்கே பெருமழை வருகிறது. Great rains come. ఇక్కడ గొప్ప వాన కురిసెను. பெரு வெள்ளம் உண்டாகிறது. Also floods come. గొప్ప వరదలు వచ్చెను. காற்றும் அடிக்கிறது. And also winds blow. గాలి విసిరి ఉన్నది. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறது மழையும் வெள்ளங்களும் காற்றுகளும் அடிக்கடி நம்மை சந்திக்கிறதான ஒரு வாழ்க்கைதான். Spiritual life is the one in which time to time we will be visited by the thunder, the storm and the rain. ఆత్మీయ జీవితం అని చెప్పినప్పుడు తరచుగా వాన, వరదలు, గాలి ఇటువంటి కార్యములు సంభవించినది. பலவிதமான சோதனைகள், போராட்டங்கள் வரும் பொழுது நீ இந்த சத்தியத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் மண்ணில் மேல் அஸ்திவாரம் போட்ட மனுஷனாக நீ இருக்க கூடாது. When time to time you are encountered by certain trials and tests of your lives, if you will have to abide, you must not be the person that has laid the foundation upon the sand. పలు విధములైనటువంటి పోరాటములు, శోధనలు కలిగినప్పుడు నీవు ఇసుక మీద పునాది వేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சரியான விதத்தில் உனக்கு ஒரு ஐக்கியம் இல்லை என்றால் நீ மணலின் மேல் வீடு கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷன். If you do not have a proper relationship with Lord Jesus Christ, you are but a person that has laid the foundation upon sand. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో నీకు సరైనటువంటి ఐక్యత లేకుండా ఉండినట్లయితే ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టినటువంటి బుద్ధిహీనుడవై ఉన్నావు. நீ பெரிய வீடுகளை மணலின் மேல் கட்டலாம். You probably might you may build castles upon sand. నీవు ఇసుక మీద గొప్ప ఇండ్లను కట్టవచ్చు. ஆனால் பெருமழையும் பெருங்காற்றும் பெருவெள்ளமும் வரும் என்பதை நீ நினைத்து பார்க்க வேண்டும். But you need to remember and think about the fact that there will be mighty wind, rain and flood. గొప్ప వాన, వరదలు, గాలి విసురునని చెప్పి నువ్వు తలంచి చూడవలెను. ஆண்டவரோடு கூட உனக்கு ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தை நீ தினந்தோறும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். And that is one reason why you will have to preserve in your daily life a proper relationship with Christ Jesus. దేవునితో ఉండినటువంటి సన్నిహిత సంబంధమును అనుదినమును నీవు కాపాడుకొనవలెను. தினமும் ஒருவேளையாவது உன்னுடைய குடும்பத்தோடு நீ ஜெபிக்கவில்லை என்றால் இன்றைக்கே நீ எழுதி வைத்துக்கொள், மணலின் மேல் வீடு கட்ட ஆரம்பித்து விட்டாய் என்று அர்த்தம். At least once, if you do not have the habit of praying as a family,
then you must write it now that you already begin to build a house on the sand. దినమునకు ఒక్కసారైనను కుటుంబస్తులందరితో కలిసి నీవు ప్రార్థించకుండా ఉండినట్లయితే నువ్వు రాసి ఉంచుకొనము, నువ్వు ఇసుక మీద ఇల్లును కట్టుచున్నావు. நீ அதற்கு 1000 சாக்கு போக்குகளை சொல்லலாம், வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக அந்த சாக்கு போக்குகள் எடுபடாது. You might give 1000 reasons for that, but these reasons shall not be acceptable before the white throne. దీనిని గురించి నువ్వు 1000 నెపములు చెప్పుచుండవచ్చును, అయితే ధవల సింహాసనం ఎదుట అవి ఏవి కూడా చెల్లవు. வேதம் வாசிப்பும் குடும்ப ஜெபங்களும் அது ஒரு நல்ல அனுபவங்கள். Reading of the scripture and praying as a family are precious experiences. వాక్యములు చదువుట, కుటుంబ ప్రార్థన చేయుట అవి ప్రత్యేకమైన అనుభవములై ఉన్నవి. இல்லை என்றால் வேறு எதின் மேலே நீ அஸ்திபாரம் போட்டு நீ கட்டி கொண்டிருப்பாய். In the absence of that, you would be simply building up your house upon the sand. లేనట్లయితే నువ్వు ఇసుక మీదనే నీ యొక్క ఇల్లును కట్టెదవు. உன்னுடைய சொந்த அறிவு, your private knowledge, నీ యొక్క సొంత జ్ఞానము, இப்படிப்பட்டதான சொந்த திறமைகள் அறிவுகளிலே நீ எந்த காரியம் செய்தாலும் அது மணலின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு. using your personal knowledge, skill and experience, whatever you may do, it shall be like a house that is built upon sand. నీ యొక్క సొంత సామర్థ్యము జ్ఞానము చేత ఏ యొక్క కార్యము చేసినప్పటికీ ఇసుక మీద నువ్వు ఇల్లు కట్టినట్లే. ஒரு நாள் பெரும் காற்று அடிக்கும், பெரிய சோதனைகள், வெள்ளங்கள், மழைகள் உண்டாகும், மோதி அடிக்கும். ஆனால் அஸ்திபார மணல் மேல் இருக்கிறதுனாலே அந்த வீடு அழிந்து போகும், விழுந்து போகும். One day there will be a great wind against that house, there will be mighty rain on that house, and there will be flood against it on that day, because the house's foundation was laid upon sand. It cannot stand anymore, but it will fall apart. ఒక దినమున గొప్ప వాన వరదలు వచ్చును, ఆ ఇంటి మీద గాలి విసురును, ఆ యొక్క ఇల్లు ఇసుక మీద కట్టబడి ఉన్నది కనుక అది కూలిపోవచ్చున్నది. இரண்டாவதாக ஒரு வீடை குறித்து சொல்லுகிறேன். And secondly, let me share with you about another house. రెండవదిగా మరొక ఇల్లును గురించి చెప్పెదను. న్యాయాధిపతిகள் 16ஆம் அதிகாரம் 29, 30 ஆகிய வசனங்கள். Book of Judges chapter 16 verses 29 and 30. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయము 29, 30 వాక్యములు. நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 29, 30. சிம்சோன் அந்த வீட்டை தாங்கி நிற்கிற 2 நடுத்தூண்களில் ஒன்றை தன் வலது கையினாலும் மற்றொன்றை தன் இடது கையினாலும் பிடித்துக்கொண்டு, என் ஜீவன் பெலிஸ்தனுடைய கூட மடிய கடவுதென்று சொல்லி பலமாய் சாய்க்க அந்த வீடு அதில் இருந்த பிரபுக்கள் மேலும் எல்லா ஜனங்கள் மேலும் விழுந்தது. இவ்விதமாய் அவன் உயிரோடு இருக்கையில் அவனால் கொல்லப்பட்டவர்களை பார்க்கிலும் அவன் சாகும்போது அவனால் கொல்லப்பட்டவர்கள் அதிகமாய் இருந்தார்கள். Samson took hold of the 2 middle pillars upon which the house stood, on the which it was borne up, of the one with his right hand and of the other with his left. And Samson said, "Let me die with the Philistines." And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. இங்கே ஒரு விழுந்த வீடை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about another fallen house. ఇక్కడ పడిపోయినటువంటి మరొక ఇల్లును గురించి చదువుచున్నాము. இந்த வீட்டை 2 தூண்கள் தாங்கிக் கொண்டிருந்தது. And this house was held up by 2 pillars. ఈ యొక్క గుడికి 2 ఆధారముగా 2 స్తంభములు ఉండెను. இங்கே ஒரு மனுஷன் அந்த 2 தூண்களையும் ஏக பலமாக தள்ளி அதை கவிழ்த்து போடுகிறான். Here we note that a man with all his might pushed the pillars off and made the house to crumble. ఇక్కడ యొక్క 2 స్తంభములను ఒక వ్యక్తి తనకుండినటువంటి బలముతో రెండింటిని పడగొట్టెను. சில வேளையில் அந்த வீட்டையே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற தூண்களை போல சில அனுபவங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருப்பார். In certain occasions God would have given unto us an experience that would hold the house like pillars. కొన్ని సమయములందు యొక్క ఇంటిని భరించినటువంటి స్తంభముల వంటి అనుభవములను ప్రభు మనకి ఇచ్చున్నారు. உதாரணமாக அன்பை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். For example, we might consider love. ఉదాహరణకు ప్రేమను తీసుకొనుడి. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For instance, as we read 1 Corinthians chapter 13 verse 10, the Bible says, "Love sustaineth all things." మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు ప్రేమ సమస్తమును ఓర్చును. ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய வீட்டிலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பில்லர் தான் அன்பு. In the house of God there is one thing that support everything else is love.
ఒక దేవుని బిడ్డ యొక్క ఇంటిలో సమస్తమును తాళునది ప్రేమ ఉన్నది. ஒருவருக்கு அன்பா இருக்க வேண்டும். There should be mutual love. ఒకరి ఎడల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండవలెను. மனைவியின் மேல் புருஷன் அன்பா இருக்க வேண்டும். The husband will have to have love upon his wife. భార్య మీద భర్త ప్రేమ కలిగి ఉండవలెను. பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பா இருக்க வேண்டும். He should be loving with the children. పిల్లల యందు ప్రేమ కలిగి ఉండవలెను. ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில அந்நிய அன்புகள் உள்ளே வரும் பொழுது தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளரை அவர்கள் சொந்த கையிலேயே தள்ளி விடுகிறார்கள். But on certain occasions when the strange love invade, the very pillar that they are supporting or holding, they will weaken and pull. కొన్ని అన్య ప్రేమలు లోపల ప్రవేశించినప్పుడు ఆధారముగా ఉండినటువంటి ఆ యొక్క స్తంభమును వారే కదిలించున్నారు. உங்களுடைய குடும்பத்திலே நீங்கள் தெய்வீக அன்புள்ள மனுஷராய் இருக்கிறீர்களா? Are you people of divine love in your families? మీ యొక్క కుటుంబమునందు మీరు దైవికమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నారా? அன்பா இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says we must be loving. ప్రేమ కలిగి ఉండవలని చెప్పి వాక్యము చెప్పుచున్నది. அந்த அன்பு இருந்தால் எல்லாவற்றையும் தாங்கும். If there is love, that love will tolerate, endure all things. ప్రేమ ఉండినట్లయితే సమస్తమును భరించుదురు. பாருங்கள், இந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற பிள்ளரை போல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே தெய்வீக அன்பு ஒரு பிள்ளரை போல அத்தனை பாரத்தையும் தாங்கி சகிக்கிறது. Look at the pillars in this hall as to how the pillar is supporting the entire building in the same way. If you have the pillars of love in your house, then that will endure and support all things within the family. చూడుడి యొక్క కట్టడమంత యొక్క స్తంభములు భరించినట్లుగా మీ ఇంటిలో దైవిక ప్రేమను కలిగి ఉండినట్లయితే అంతే భరించబడుచున్నది. இங்க ஒரு மனுஷன் ஆக்ரோஷமாக அந்த பிள்ளரை பிடித்து தள்ளுகிறான். Here we note a man with all his vengeance is pushing the pillars off. ఇక్కడ ఒక మనుషుడు ఉక్రోషముతో యొక్క స్తంభములను పడగొట్టుచున్నాడు. அவன் ஸ்திரீகளுக்கு பின்னால் போகிற ஒரு மனுஷன். He was a man who went behind the women. అతడు స్త్రీల వెంట వెళ్ళినటువంటి మనుషుడు. அவன் ஒரு நியாயாதிபதியாய் இருந்தான். He was a judge though. అతడు ఒక న్యాయాధిపతిగా ఉండేను. அவனுடைய மனது கெடுக்கப்பட்ட மனதாய் இருந்தது. Nevertheless his mind was a corrupted mind. అయితే అతని యొక్క మనసు చెరపబడినది. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உன் வீட்டை தாங்குகிற தெய்வீக அன்பை, அந்த தூணை உன்னுடைய சொந்த கையினால் இடித்து போடுவாயானால் பெரிய நஷ்டம் உனக்கு உண்டாகும். Beloved child of God, therefore if yourself will push the pillar off which is supporting a family which is love, there will be a great destruction. నీ యొక్క ఇంటిని భరించినటువంటి దైవిక ప్రేమను నువ్వు పడగొట్టినట్లయితే గొప్ప నాశనం సంభవించును. எபிரேயர் 1:3 படிக்கும் பொழுது வேத வசனம் எல்லாவற்றையும் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. As we read Hebrews chapter 1 verse 3, there we note that the word of God sustain all things. హెబ్రీ 1:3 వాక్యమందు దేవుని యొక్క వాక్యము అన్నింటిని భరించున్నది. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறார். சர்வத்தையும் வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறார். He upholds all things by his powerful words. తన మహత్తుగల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించున్నాడు. இதுதான் ஒரு தூண். This is a pillar. ఇది ఒక స్తంభమై ఉన్నది. வேத வசனத்தை வாசித்து வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவருடைய குடும்பங்களிலே அந்த வேதம் ஒரு பெரிய தூணை போல எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. A family that reads the word of God and give preeminence to the word of God within will be supported and endured by that very word. దేవుని యొక్క వాక్యమును చదివి ధ్యానించి దాని ప్రకారం ఎవరైతే జీవించున్నారో అటువంటి వారి యొక్క కుటుంబములను దేవుని యొక్క మహత్తుగల మాట అది భరించున్నది. வேத வசனத்தை வாசித்து தியானித்து ஜீவிக்க வேண்டிய நீ வேதத்தை மறந்துவிட்டு கதை புத்தகங்களும் பலவிதமான காரியங்களை படித்து இருப்பாயானால் அந்த தாங்கின வேத வசனம் அந்த தூணை நீ தள்ளி போட்டாய் என்று அர்த்தம். After you are called to read the word of God and meditate the word of God, leaving that behind, if you start reading the storybooks and the novels, you shall be the person by will have pushed the pillar that had been supporting your family so that your family would be able to stand. దేవుని యొక్క వాక్యమును చదివి ధ్యానించవలసినటువంటి నీవు ఇతర కథల పుస్తకములు చదువుతూ ఉండినట్లయితే నీ కుటుంబమును భరించినటువంటి దానిని నీవే పడగొట్టుచున్నావు. ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். I had been to a house. ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ఉన్నాను. எந்த வீடு யார் வீடு எல்லாம் ஆராய்ச்சிக்கு போகாதீங்க, சொல்றதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். Just do not attempt to discover as to what is the house that I am trying to refer to, but try to understand what I am saying. ఎవరి ఇల్లు అని మీరు తెలుసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు, నేను చెప్పునది గమనించుడి. அந்த குறிப்பிட்ட நபர் உட்கார்ந்த கட்டல் முழுவதும் மாத பத்திரிகைகள். The particular person that I visited had a cot full of monthly பேர் சொல்லுங்க. மாத பத்திரிகை குமுதம், கல்கி, கல்கண்டு. Like Kumudam, Kalki, Kalkandu
and other journals. ஆனந்த விகடன் Ananda Vigadan. எல்லாம் அப்படி மெத்தை மாதிரி இருக்கு. Now that was like a bed for him already. ఆ యొక్క గుర్తింపబడినటువంటి వ్యక్తి మంచం నందు చూచినప్పుడు ఇతర వార్తాపత్రికలు ఇతర పుస్తకములు అధికంగా కనిపించున్నవి. அந்த கபோர்ட்ல நம்முடைய மேகசின் வந்த மாதிரி பரிதாபமா கவர்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. And there also is our magazine, but all intact, the way it had arrived, unopened. ఆ యొక్క కబోర్డ్ లో చూచినప్పుడు మన యొక్క మాసపత్రిక అది ఇంకను కవర్ లోనే అక్కడ ఉన్నది. அவர்கள் వయదానவர்களா இருந்ததனாலே நான் ஒன்று சொல்லாமல் திரும்பி வந்தேன். Because they are very seniors in age, I did not say anything, but I returned grief. వారు పెద్దవారు ఉన్నారు గనుక నేనేమీ చెప్పకుండా వచ్చినాను. உன்னுடைய வீடு தூணால் தூண் இடிக்கப்பட்ட வீடு. Your house is, however, is a house without pillar. నీ యొక్క ఇల్లు స్తంభము పడగొట్టబడినటువంటి ఇల్లు. பொறுப்பாக கவனிங்கள். நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் வேத வசனத்திற்கு ஒத்த வாழ்க்கை இருக்குமானால் இந்த வேதம் உன் குடும்பத்தை தாங்கும் சுமக்கும். Please listen to this very, very carefully. If you are leading a life in alignment with the word of God, then the word of God will support your family. మీ కుటుంబము మీ జీవితము దేవుని యొక్క వాక్యమును చదివి ధ్యానించి ఉండినట్లయితే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము మీ కుటుంబమును భరించున్నది. இந்த வேதத்தை நீ புறமே தள்ளிவிட்டு ரட்சிக்கப்படாத மனுஷர்கள் எழுதுகிறதான கதை புத்தகங்களும் வீணான காரியங்களையும் படித்து திளைத்திருப்பாயானால் இந்த பிள்ளரை உன் சொந்த கையிலே தள்ளி போட்டாய், அந்த வீடு அழிந்து போகும். Leaving this word of God, the Bible aside, and read books and novels written by those people that are not saved, that shall equal to the fact that you yourself are destroying the pillars which will subsequently destroy your house. ఈ యొక్క వేద గ్రంథమును నీవు చదవకుండా రక్షణ లేనటువంటి మనుషులు రాసినటువంటి కథల పుస్తకములు ఇతర పుస్తకమును చదువుతూ ఉండినట్లయితే నీకు ఇంటికి ఆధారముగా ఉండినటువంటి స్తంభములను నీవు పడగొట్టుచున్నావు. எனக்கு செய்தித்தாள் வாசிப்பது பிரியம். I do like to read the newspaper. నాకు వార్తాపత్రికలు చదువుట. ஆனால் என்றைக்கெல்லாம் வாசிப்பேனோ அன்றைக்கு வேதத்துக்கு துரோகம் பண்ணுகிறது போல உணர்வு ஏற்பட்டது. But whenever I read the newspaper and all those days, I felt as if I betrayed the word of God. ఎప్పుడైతే వార్తాపత్రికలు నేను చదివినానో అప్పుడంతయు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు నేను ద్రోహం చేసినట్లుగా తోచిన్నది. కన్ను తెరియ மட்டும்தானே இது படிக்க முடியும். Only until you are able to see and have vision will be able to read it. కను దృష్టి ఉండినంత వరకే కదా చదివేదము. இந்த வேதத்தை நேசித்து அந்த பேப்பரை விடுவதற்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார். Then the Lord helped me that I would be able to love the word of God more and forsake the newspaper. ఈ యొక్క వాక్యమును ప్రేమించి ఆ యొక్క వార్తాపత్రికలు వదిలిపెట్టుటకు దేవుడు కృపనిచ్చాడు. அன்னையில் இருந்தது மிகவும் ஆசையோடு இந்த பைபிளை வாசித்து வருகிறேன். From that day forward, with a great desire, I am reading the Holy Bible. ఆ యొక్క దినము నుండి మిక్కిలి ఆశతో యొక్క బైబిల్ని నేను చదువుచున్నాను. அப்போது கிடைக்கிறதான என் இருதயத்தில் விழுகிற வார்த்தை தான் அவ்வப்போது உங்களுக்கு கொடுத்து வருகிறேன். And then when I read like that, whatever is the revelation and the holy seed God given to me, that is what I'm sharing with you. ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిశుద్ధ ప్రకటనలే నేను మీకు చెప్పుచున్నాను. இந்த வேதம் எனக்கு போதும் என்று கிருபையினாலே தீர்மானித்திருக்கிறேன். And by grace I have determined that the word of God is sufficient for me. దేవుని యొక్క వాక్యము నాకు చాలునని చెప్పి కృప చేత తీర్మానించినాను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நீ தூண்களை தள்ளி போட்டால் வீடு உன்மேல் விழுந்து போகும். If you would push the pillars off, then the house shall crumble on you. నీవు స్తంభములను త్రోసివేసినట్లయితే ఇల్లు నీ మీదనే పడిపోవును. அதுபோல பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியம், In the same manner is the fellowship of the saints of God. ఆ రీతిగానే పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసము. இப்படி நாம் கூடி வருகிறதான பகுதிகள் ஐக்கியம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு தூண்களை போல. Our fellowship congregation together such as this also is like a pillar unto us. మనం ఇలాగున సమకూడి వచ్చుట ఇవన్నీ మనకు ఒక స్తంభముల நீ వంటివి. அவசரப்பட்டு இதை தள்ளி போட்டால் அந்த வீடு உன்மேல் விழுந்து போகும். In haste, if you would push these pillars off, then the house will fall on you. నీవు తొందరపడి ఆ స్తంభములను త్రోసివేసినట్లయితే ఆ యొక్క ఇల్లు నీ మీదనే పడిపోవును. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా தனக்குத்தானே பிரிந்திருக்கிற வீடுகள். a house that is separated within itself. తనకు తానే వేరైపోయినటువంటి ఇండ్లు. லூக்காஸ் விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Luke's Gospel, chapter 11, లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 17ஆம் வசனம், verse 17. 17వ వాక్యము. அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து அவர்களை நோக்கி, தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாழாய்ப்போம், தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் விழுந்து போம். He, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falleth. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து
மற்றொரு விழுந்து போகிற வீடை குறித்து சொல்லுகிறார். Here Lord Jesus Christ is mentioning about another house that will fall. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు పడిపోవునటువంటి మరొక ఇల్లును గురించి చెప్పిరి. இது தனக்கு தானே விரோதமாக பிரிந்திருக்கிறது. This is the house that is divided against its own self. ఈ యొక్క ఇల్లు తనకు తానే విరోధమైనది. இது பிரிவினையினால் நிறைந்த வீடு. This is a house full of disputation and division. ఇది విభజన వల్ల విభజింపబడిన ఇల్లు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இன்றைக்கு எத்தனையோ குடும்பங்கள் பிரிவினைக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள். Today number of houses have given room for division. నేడు అనేకమైనటువంటి కుటుంబంలో విభజనకు చోటిచ్చున్నారు. இந்த பிரிவினை என்று சொல்லும் பொழுது முதலாவது அது ஒரு மாம்சீக கிரி என்று தான் வேதத்துல படிக்கிறோம். As we read about or meditate about division, we first know in the Bible that it is carnal. ఇక విభజన అని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటిది శరీర క్రియ ఉన్నది. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தின் 20ஆம் வசனத்திலே 19-20 படிக்கும் பொழுது மாம்சத்தின் கிரிகளிலே வருகிற ஒரு பகுதிதான் பிரிவினைகள், சண்டைகள். Galatians, as we read verses 19 and 12, chapter 5 verses 19 and 20, there we note that divisions and disputations comes because of carnality. గలతీ 5వ అధ్యాయము 20-21 వాక్యములందు చదివినప్పుడు కలహము భేదములై ఉన్నవి. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பிரிவினைக்கு இடம் கொடுத்தால் அவன் மாம்சீக கிரியைகளுக்கு இடம் கொடுக்கிறார் என்று அர்த்தம். If a child of God give any room for division, that means that he or she is giving room for the work of flesh in the life. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క భేదముల విభజనలకు చోటిచ్చినట్లయితే వారి శరీర క్రియలకు చోటిచ్చున్నారు. కొరింథియ సభయాரை குறித்து పౌలు சொல்லும் பொழுது, As Paul was writing about the Corinthian church, కొరింథీ సంఘమును గురించి పౌలు చెప్పినప్పుడు 11ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே as we read chapter 11 verse 18, 11వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు, முதலாவது நீங்கள் சபையிலே கூடி வந்திருக்கும் பொழுது உங்களில் பிரிவினைகள் உண்டு என்று கேள்விப்படுகிறேன். first of all, when you come together in the church, I hear that there are divisions among you. మొదటగా మీరు సంఘమందు కూడి ఉండినప్పుడు మీలో కక్షలు విభజనలు కలవని వినుచున్నాను. அதில் சிலவற்றை நம்புகிறேன். I partly believe in some. కొంత మట్టుకు ఇది నిజమని నమ్ముచున్నాను. தேவ சமூகத்திலே கூடி வரும் பொழுது இங்கேயும் கூட சில பிரிவினைகளை இவர்கள் காட்டுகிறார்கள். We gather together in the assembly of God, but even there they have displayed some amount of division. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు సమకూడి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీలో మీ మధ్యలో కక్షలు విభజనలు కనిపించును. எனவேதான் 17ஆம் வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? And that is the reason why in verse 17 he says, కావున 17వ వాక్యమందు ఆయన ఏమి చెప్పిరి? நீங்கள் கூடி வருதல் நன்மைக்கு ஏதுவாயிராமல் தீமைக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறதே. therefore you are coming together is not for better but for the worse. మీరు కూడి వచ్చుట ఎక్కువ కీడుకే గాని ఎక్కువ మేలుకు కాదు. ஏன் பகையோடு ஜீவிக்க வேண்டும்? Why should live with enmity? ఎందుకు పగతో జీవించవలెను? இப்படி கூடி வரும்பொழுது ஏன் பகையை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள்? When we gather together like this, why are you displaying ఈ hatredness? రీతిగా సమకూడి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు పగను బయలుపరుచున్నారు? இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்ததின் ஒரு நோக்கம் பகையாக நின்ற நடு சுவரை தடுத்து போடுவதற்காக. The singular purpose for which Lord Jesus Christ had come to the earth is to destroy the middle wall of separation. యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమిలకు వచ్చుటకు ఒక కారణము పగగా ఉండినటువంటి ద్వేషముగా ఉండినటువంటి దాన్ని పడగొట్టుటకు. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையாக ஒரு பகையாக ஒரு மதில் சுவர் இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். As we read Ephesians chapter 2 verse 14, that there was a middle wall which was a partition and that was a separation between us and our God. ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమందు దేవునికి మనుషునికి మధ్య ఒక ద్వేషము పగ మధ్య గోడగా కనిపించున్నది. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பகையை தகர்த்து போட்டார். Lord Jesus Christ destroyed this separation. యేసుక్రీస్తు యొక్క ద్వేషమును ఆయన బ్రద్దలు చేసిరి. அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் பகை உணர்வு இல்லாத கிறிஸ்தவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும். Therefore they that follow him must be Christians that do not have any enmity or hatredness. ఆయన వెంబడించినటువంటి వారి యొక్క పగ ద్వేషము లేనటువంటి వారిగా జీవించవలెను. நீ பகையை ரகசியமாக வைத்திருப்பாயானால் ஒரு நாள் அது மகா சபையிலே வெளிப்படுத்தப்படும். If you have this hatredness or enmity in secrecy, there shall be a day in which in the great congregation that will be revealed. ఈ యొక్క ద్వేషమును దాచిపెట్టుకొని ఉండినట్లయితే ఒక దినమున అందరి ఎదుట అది బయలుపరచబడుచున్నది. குடும்பங்களிலே பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் இருக்குமானால் விழுந்து போவதற்கு முன்பாக சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். If in a family is there any division before your house would fall apart, rectify that.
విభజింపబడినటువంటి కుటుంబములు ఉండినట్లయితే అవి నశించిపోకముందే మీరు సమాధానపడుడి. ஜெபத்திலே ஒன்றாக இருங்கள். Be one in prayer. ప్రార్థన యందు ఏకముగా ఉండుడి. நீங்கள் கவலையினமாய் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய குடும்பம் பிரிந்து போகும். If you are careless, then your family will part ways. మీరు అశ్రద్ధగా ఉండినట్లయితే మీ యొక్క కుటుంబము కూలిపోవును. தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள், The families or the houses that are divided against its own self. తనకు తానే విరోధముగా లేచినటువంటి కుటుంబము, ஒருவருக்கொருவர் பகையாக பேசி வழக்காடுகிற குடும்பங்கள், Families where there is a bitter argument, disputation against each other. ఒకరికి విరోధముగా ఒకరు విరోధముగా మాట్లాడుచు వాదించుచున్న కుటుంబములు. இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறினால் மாத்திரமே உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும். Only when such contradictions are removed, then shall your house will be a blessed house. ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నీ మారినప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క కుటుంబంలో ఆశీర్వాదకరముగా ఉండును. அடுத்ததாக நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, And subsequently, even as we come to the book of Proverbs, chapter 14, సామెతలు 14వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు புத்தியினத்தால் விழுந்து போகிற வீட்டை குறித்து படிக்கிறோம். we also study about the house that falls because of foolishness. బుద్ధిహీనత వల్ల పడిపోవునటువంటి ఇల్లు. 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். Chapter 14, the very first verse. 14వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள். Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ, புத்தியுள்ள புருஷன். There is a wise woman and a wise husband. జ్ఞానవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ, జ్ఞానవంతుడైన భర్త. அவர்கள் தன் வீட்டை கட்டுகிறார்கள். And they build together their house. వారు తమకు ఇల్లును కట్టుకొనిచున్నారు. புத்தி இல்லாத மனுஷரோ அந்த வீட்டை இடித்து போடுகிறார்கள். Whereas the foolish pull the house down. ఈ యొక్క మూఢులైనటువంటి వారు తమ యొక్క చేతులతో తమ ఇల్లును ఊడబెరుకుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. தேவன் உனக்கு ஒரு அழகான வீட்டை, ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார். God unto you had given a wonderful house and a nice family. దేవుడు నీకు ఒక చక్కటి ఇల్లును కుటుంబమునిచ్చిరి. சேலத்திலே ஒரு குடும்பத்தை நான் அறிவேன். I know a family in Salem. సేలమునందు ఒక కుటుంబమును ఎరిగి ఉన్నాను. 2 பையன்கள் உண்டு. They have 2 sons. ఇద్దరు కుమారులు కలరు. நான் அவளை கேட்டேன், உங்களுடைய தாய், உங்களுடைய அம்மா எங்கே, உங்களுடைய அப்பா எங்கே? I asked them as to where is your father or where is your mother. నేను వారి యొద్ద మీ అమ్మ మీ యొక్క నాయన ఎక్కడని అడిగి ఉన్నాను. பாஸ்டர், அதை நீ ஏன் கேக்குறீங்க? இது ஒரு பரிதாபமான கோரமான விஷயம். And then the son said, why are you asking about that, pastor? That's a terrible story. పాస్టర్ గారు, మీరు ఎందుకు అడుగుచున్నారు? అదొక భయంకరమైన విషయం అని చెప్పెదరు. நான் என்ன நடந்தது என்று கேட்டேன். I asked as to what happened. ఏమి జరిగి ఉన్నదని అడిగితేని அந்த ஹோல் சர்ச்சில் அவர்கள் ஒரு நற்சாட்சி உள்ள குடும்பமாக இருந்தார்கள். In the entire church, that was a family of a good testimony. ఆ యొక్క చర్చ్ అంతటిలో వారు మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వారుగా ఉండిరి. அவர்கள் அவ்வளவு ஐக்கியமாக இருந்தார்கள். And they had such great unity and oneness. వారు మంచి ఐక్యత సహవాసము కలిగి ఉండిరి. திடீரென அந்த குடும்பத்தில் ஒரு புயல் வீச ஆரம்பித்தது. All of a sudden a mighty wind began to blow. అకస్మాత్తుగా ఆ ఇంటిలో ఒక గాలి వీచి ఉన్నది. அந்நியன் ஒருவன் குடும்பத்துக்குள் பிரவேசித்தான். A stranger entered into the house. అన్యుడు ఆ యొక్క ఇంటిలో ప్రవేశించెను. இவளுடைய இருதயம் கெடுக்கப்பட்டது. Her heart was defiled. అతని యొక్క హృదయం చెరిపబడెను. அவள் தன்னுடைய புனிதமான குடும்பத்தை விட்டு அவனுக்கு பின்னால் போனாள். She left this holy family behind and went after that man. పవిత్రమైనటువంటి కుటుంబమును వదిలిపెట్టి ఆమె వెంట వెళ్ళెను. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். Wise woman built that house up. జ్ఞానవంతురాలు తన యొక్క ఇల్లు కట్టుకొనును. புத்தி இல்லாத ஸ்திரியோ தன் வீட்டை இடித்து போடுகிறாள். But a foolish woman destroyed that house. మూఢురాలు తన యొక్క ఇల్లును ఊడబెరుకును. அது என்ன புத்தியினம்? What is that foolishness? ఈ యొక్క బుద్ధిహీనత మూఢురాలు ఏమిటి? 4 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். I would like to share with you about 4 things. 4 కార్యములు చెప్పెదను. ஒன்றாவது முற்கோபம். First and the foremost is the anger. మొట్టమొదటిగా అధికమైన కోపము. 14ஆம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். Proverbs chapter 14 verse 29. 14వ అధ్యాయము 29వ వాక్యము. நீடிய சாந்தமுள்ளவன் மகா புத்திமான், முற்கோபியோ புத்தியினத்தை விளங்க பண்ணுகிறான். முற்கோபி புத்தியினத்தை விளங்க பண்ணுகிறான். Hasty of spirit exalteth the folly. ముంగోపి మూఢత్వమును బయలుపరచును. 17ஆம் வசனம், முற்கோபி மதிக்கேட்டை செய்வான். Verse 17 we also note that angry dealeth foolishly. 17వ వాక్యమందు త్వరగా కోపపడువాడు మూఢత్వము చూపును. எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் இந்த முற்கோபம், அது எப்படி சொல்றது,
சிலருக்கு கோபம் மூக்கிலேயே இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அதுபோ. Several times this is an instant provocations. For some people the anger is Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும், கேளுங்க, நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன், இன்னும் நிறைய வச்சிருக்கேன். Today it might be a little bit difficult for you to digest several things, but please keep listening. ఇవన్నీ కష్టముగానే ఉండును, అయినప్పటికీ నీ వినుడి చెప్పేదను. முற்கோபம், திடீர்னு கோபம் வரும், அந்த அர்த்தம் நீ முட்டாளா இருக்கிறன்னு அர்த்தம். Instant provocation, you will be angered quick, you will be tempted quickly, that means you are in foolishness. నీకు ముక్కు మీదనే కోపం కనిపించినది, అకస్మాత్తుగా కోపం వచ్చున్నదనగా నీవు బుద్ధిహీనుడవు. முற்கோபியோ புத்தியினத்தை விளங்க பண்ணுகிறான். He that getteth angry soon maketh the folly revealed. ఈ యొక్క ముంగోపి మూఢత్వమును బయలుపరచును. பிற்பாடு யோசிக்கிறது, ஐயோ ஏன் இப்படி பண்ணிட்டோம், எதனால இப்படி நடந்ததுன்னு யோசிக்கிறது. Later on they will think, why did I do so, why did I think like that? దాని పిమ్మట తలంచున్నాము, ఎందుకు ఇలాగన చేసినాము, ఎందుకు ఇలాగన మాట్లాడినాము. இரண்டாவது இந்த முற்கோபம் எதை வெளிப்படுத்தும்? And secondly, what does this anger reveal? రెండవదిగా ఈ యొక్క కోపము దేన్ని బయలుపరచును? இரண்டாம் தீமோத்தேயு 2 Timothy 2 తిమోతి 2ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். chapter 2 verse 23. 2వ అధ్యాయము 23వ వాక్యము. புத்தியீனமும் அயுக்தமுமான தர்க்கங்கள் சண்டைகளை பிறப்பிக்கும் என்று அறிந்து அவைகளுக்கு விலகியிரு. Foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. இங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ మనం ఏమి చదువుచున్నాము? தர்க்கங்கள், சண்டைகள் புத்தியினத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிறது. These are connected to foolishness and unlearned questions. ఈ యొక్క నేర్పు లేని మూడుల వితర్కములు, జగడములు బుద్ధిహీనతతో చెందినవి. ஆரம்பத்துல தர்க்கத்தில் தான் ஆரம்பிக்கும். In the beginning it will all start with some kind of an argument. ప్రారంభమునందు తర్కంతోనే ప్రారంభించున్నాము. இந்த தர்க்கம் அடுத்த ஸ்டெப் சண்டைக்கு கொண்டு போகும். And this argument will lead to some fight. ఈ యొక్క తర్కించుట అన్నది జగడమునకు తీసుకొని వెళ్ళును. இதற்கு காரணம் வேதம் புத்தியினம் என்று சொல்லுகிறது. The Bible says the cause for all of this thing is foolishness. దీని కారణము వాక్యం చెప్పుచున్నది బుద్ధిహీనత అని. எனவே நீ అவைகளுக்கு விலகி இரு. And that is the reason why you shall avoid all of that. నీవు వాటిని ఎరిగి విసర్జించుము. 24ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் சண்டை பண்ணுகிறவனா இருக்க கூடாது. In verse 24 we read the servant of the Lord must not strive. 24వ వాక్యమందు మనం చూచినప్పుడు దైవ సేవకుడు కలహించువాడుగా ఉండకూడదు. பல விதங்களிலே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் கவனியுங்கள். Please listen carefully, those of you that are ministering unto Lord in many ways. పలు రీతిలో దేవునికి సేవ చేయనటువంటి వారు గమనించుడి. நீங்கள் உங்களுடைய ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு ஜீவிக்கவில்லை என்றால் உங்கள் மேல் கடினமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். If you do not conduct your life within the limits that are permitted for you, and then some action shall be taken on you. మీరు మీ యొక్క క్రమమునకు లోబడి జీవించకుండా ఉండినట్లయితే మీ మీద కఠినమైనటువంటి చర్య తీసుకొనబడును. சில காரியங்கள் எங்களுடைய அறிவுக்கு வந்த பிற்பாடு நாங்கள் அதை செய்வோம். That we will execute only after receiving the right information about all of that. కొన్ని కార్యములు నిజమని మా యొద్దకు తీసుకుని రాబడిన తర్వాత దాన్ని మేము చేసేదము. ஞாயிறு பள்ளி ஊழியம் செய்வாய் என்றால் எல்லா தாழ்மையோடு செய். If you are rendering a Sunday school ministry, render that அது ஒரு in கௌரவ போஸ்ட் humility. அல்ல, அது ஒரு கௌரவ போஸ்ட் அல்ல. This is not a matter or a post of pride. சிலர் விளங்காமல் அந்த ஊழியம் செய்கிறீர்கள். There are some without having this understanding or rendering this ministry. మీరు సబ్బాతు పాఠశాల సేవన చేసినట్లయితే మీరు తగ్గింపుతో చేయుడి, దీని గ్రహింపు లేకుండా చేయకూడదు. தர்க்கங்களும் சண்டைகளும் இருக்குமானால் புத்தினமாய் காரியத்தை நீ செய்து If கொண்டிருக்கிறாய். there would be arguments and disputations, that means you are conducting yourself in foolishness. వితర్కములు జగడములు ఉండినట్లయితే నువ్వు బుద్ధిహీనముగా చేయుచున్నావు. தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே, As we read Titus chapter 3 verse 9, తీతు 3వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు புத்தியீனமான தர்க்கங்களையும் வம்சவரகாலையும் சண்டைகளையும் இதை விட்டு நீ விலகு, வாக்குவாதங்களையும் விட்டு விலகு. avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings. అవివేక తర్కములను, వంశావళులను, కలహములను, వివాదములను విడిచిపెట్టుము. இவைகள் எல்லாம் விட்டு நீ விலகிரு. You have to stay away from all of these things. వీటన్నిటి నుండి నువ్వు దూరముగా ఉండుము. அடுத்ததாக இந்த புத்தியினம் என்று சொல்லும் பொழுது அது அவசரத்தோடு, அவசரம், ரொம்ப ரொம்ப அவசரம், ஸ்பீடா செய்யறது. And then foolishness is also connected to hastiness. తరువాత యొక్క బుద్ధిహీనత అని చెప్పినప్పుడు త్వరపడుట ఉన్నది. 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 1 Samuel chapter 13 మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయము 12ஆம் 13ஆம் வசனங்கள். verse 12 and 13. 12-13 వాక్యములు. கீழ்காலில் பெலிஸ்தர் எனக்கு விரோதமாய் வந்து விடுவார்கள் என்றும் நான் இன்னும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை என்றும்
என்னை துணிந்து சர்வாங்க தகன பலி செலுத்தினேன் என்றான். சாமுவேல் சவுலை பார்த்து புத்தியீனமாய் செய்தீர். புத்தியீனமாய் செய்தேன். You have done foolishly. ఈ బుద్ధిహీనముగా చేసితివి. இங்கே சாமுவேல் சவுல் அவசரப்பட்டதாக பார்க்கிறோம். Here we note Saul was in haste. ఇక్కడ సౌలు అతడు తొందరపడి ఉన్నాడు. என்னை துணிந்து சர்வாங்க பலியை செலுத்தினேன். In haste I thought and offered the whole burnt offering. అతడు తలంచి సాహసించి దహన బలి అర్పించెను. சாமுவேல் வருமட்டும் இவனால் காத்திருக்க முடியாமல் போய்விட்டது. He was not able to wait until Samuel would arrive. సమయాలు వచ్చినంత వరకు అతడు కనిపెట్టలేకపోయెను. எனவே அவசரமும் துணிகரமும் இவனுக்குள் இருந்தபடியினால் இவன் புத்தியீனமான காரியத்தை செய்தான். And because he had haste and also wicked courage, he did foolishly. అతడు తొందరపడ్డ సాహసించి చేయటను బట్టి అవివేకపు పని చేసెను. எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் நீ அவசரமாக துணிகரமாக செய்கிற காரியங்கள் புத்தியீனமாக முடிகிறதை நீ அறிந்திருக்கிறாய். You know as to how on countless occasions because of your hastiness and presumptuous courage you have done things which ended up in foolishness. అనేక సార్లు నువ్వు తొందరపడి తెగించి చేయనటువంటి కార్యములు బుద్ధిహీనముగా ముగించబడుచున్నవే. எனவே இந்த இவனுடைய வாழ்க்கையிலே அது ஒரு புத்தியீனமான காரியமாக And போய்விட்டது. that is one reason why this turned out to become a folly in his life. అందుచేత నీ యొక్క జీవితము అవివేకమైనటువంటి కార్యముగా మారిపోయినది. அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தை இழக்க வேண்டியதான நிலவரம் வந்தது. And it so happened for him to lose even his kingship. అందుచేత తన యొక్క రాజ్యమును అతడు పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். Finally, I would like to share one more thing. చివరిగా ఒక కార్యం చెప్పెదను. என்னாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to the book of Numbers chapter 12, సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 8ஆம் வசனமும் 11ஆம் வசனத்தையும் படியுங்கள். let us read verse 8 and 11. 8వ వాక్యము 11వ వాక్యము. நான் அவனுடன் மறைபொருளாக அல்ல முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன். அவன் கர்த்தரின் சாயலை காண்கிறான். இப்படி இருக்கு நீங்கள் இந்த ஆசனாயை மோசேக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயமில்லாமற் போனதனை என்றான். அப்பொழுது ஆரோன் மோசையை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, நாங்கள் புத்தியீனமாய் செய்த இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதிரும். பயமில்லாமல் பேசுவது மற்றவர்களை குறித்து. To speak without any fear. భయం లేకుండా ఇతరులను గురించి మాట్లాడుట. யாரை குறித்து நாம் பேச வேண்டுமானால் பயந்துதான் பேச If வேண்டும். we will have to speak about somebody, we will have to exercise certain amount of fear. ఎవరితో ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడినప్పటికీ నీ యొక్క భయం లేకుండా ఉండవలెను. இங்கே மீரியாம் பயமில்லாமல் பேசினாள். Here Miriam spoke without any fear. ఇక్కడ మిరియాము భయం లేకుండా మాట్లాడి ఉన్నది. விசேஷமாக நடத்துகிறவளை குறித்து துணிகரமாக பேசக்கூடாது. Particularly about the leaders, you must not speak presumptuously. ప్రత్యేకముగా నడిపించే వారి నిమిత్తము మన యొక్క ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడకూడదు. பொறுப்பா இருக்கிறதான ஊழியர்கள், உத்தரவாதங்களை சுமக்கிறவர்கள், அவர்கள் எந்த பாரத்தோடு வேதனையோடு இந்த ஊழியங்களை செய்கிறார்களோ அது உனக்கு தெரியாது. You know very well as to how the leaders with a great grief and burden of bearing all this burden. నడిపించినటువంటి వారు, బాధ్యులుగా ఉండినటువంటి వారు ఈ యొక్క భారం ఏ భారంతో ఈ యొక్క సేవను చేయించున్నారో నీకు తెలియదు. பாஸ்டர் லாசரஸ் இருந்த பொழுது, When Pastor Lazarus was alive, పాస్టర్ లాజరస్ గారు நான் ఉండినప్పుడు நினைக்கிறேன் என்னுடைய வீட்டிலே ஒரு கூட்டம் நடந்தது. என்னை ஊழியத்துக்கு அனுப்புற கூட்டம் நினைக்கிறேன். I think there was a meeting conducted in our house, which was a meeting for me to come over to the ministry. నన్ను సేవకు పంపించినటువంటి కూటం అనుకొనిచున్నాను. இந்த கூட்டத்தை முடித்து அவர் ரிட்டர்ன் போகும்போது ஒரு ஃபெய்த்தோம் போய் போகணும்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது. At the end of that meeting, he அவரை had பத்தி a தான் thought. உங்களுக்கு தெரியுமே, வழியில் இருக்கிற எல்லா ஃபெய்த்தோமே ஏறி இறங்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. You know about him. Whenever you go to a particular destination, you would like to visit all the faith homes on the way. ఆ యొక్క కూటమును ముగించి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఉండినటువంటి ఒక గుర్తింపబడిన విశ్వాస గృహమునకు వెళ్ళవలని చెప్పి తలంచిరి. அவருக்கு வண்டி ஓட்டுறது ஒரு ஊழியக்காரர். There was a brother who was driving his car. అతని యొక్క కారును ఒక సహోదరుడు నడిపించుండిరి. இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட விசுவாச வீட்டுக்கு போக சொன்னார். He told that brother to drive the car to a particular faith home. ఒక విశ్వాస గృహమునకు వెళ్ళమని చెప్పిరి. அவர் ஓட்டுகிறவருக்கு என்ன கஷ்டமோ வழியிலே வண்டியை நிறுத்தி விட்டார். I don't know as to what the problem was for the brother who was driving. He stopped the car on the way. నడిపించే వ్యక్తికి ఏమి కష్టమో మార్గం మధ్యలోనే బండి నిలిపివేసిరి. நிச்சயமாக அவருடைய மனது வேதனைப்பட்டிருக்கும். And I'm sure his heart would have been grieved within himself. నిశ్చయముగా అతని యొక్క మనసులో వేదన కలిగి ఉండును. அவ்வளவு பாரங்களை சுமந்து கொண்டு திரிந்த ஒரு மனுஷன் நம்முடைய கண்களால கண்டோம் அவரை. We have seen with our own eyes the man
who carried so much burden in his heart. అంతగా భారములు మోసుకొని నడిచినటువంటి వ్యక్తి మన కన్నులతో మనం చూచి ఉన్నాము. என்ன நடந்தது? What happened? ఏమి జరిగి ఉన్నది? அன்றிலிருந்தே தன்னுடைய ஊழியத்திற்கு அவர் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது போல. That very day, from that very day forward, it appeared as if he had given a full stop for his ministry. ఆ యొక్క దినమైన యొక్క సేవకైన ముగింపు పెట్టినట్లుగా அவர் தேவனுடைய வீட்டிலே இருக்க முடியாமல் పోయిவிட்டது. Unable to abide in the house of God, he had to go. దాని విమట అతడు దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఉండలేకపోయాడు. பேசுவதற்கு பயமில்லாமல் போனது உனக்கு. And you did not have any fear while you were talking. మాట్లాడటకు నీకు భయం లేకపోయినో. எனவே தான் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது புத்தினமாய் நாங்கள் இப்படி செய்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். And that is the reason why at the end they were all confessing, saying in foolishness we have done like that. అందుచేతనే దాని గురించి చెప్పినప్పుడు మేము అవివేకముతో మాట్లాడినామని చెప్పెను. புத்தினமாக செய்கிறதான எல்லா காரியங்களும் உன் வீட்டை இடித்து தள்ளுகிற காரியமாக மாறி விடுகிறது. Therefore all the things that you do in foolishness will be the one that will destroy your house. బుద్ధిహీనముగా చేయనటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యము నీ యొక్క ఇల్లును అది పడచేయుచున్నది. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். But a wise woman buildeth her house. జ్ఞానవంతురాలు తన యొక్క ఇల్లు కట్టుచున్నది. நீ புத்தியீனமாய் நடப்பாயானால் பேசுவாயானால் உன் வீட்டை நீ இடித்து போடுவாய். On the contrary, if you would walk or speak in haste and foolishness, then you shall be destroying your house. నీవు బుద్ధిహీనముగా మాట్లాడుచు ప్రవర్తించుచు ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ఇల్లును నీవే నశింపచేయుచున్నావు. సెల్ ఫోన్ வச்சிருக்கிறவர்கள் கவனியுங்கள். Those of you that carry a cell phone, please listen to this very carefully. సెల్ ఫోన్ ఉంచుకున్న వారు గమనించుడి. இது மிகவும் தாறுமாறாய் பேசுகிற காலத்துல வந்திருக்கிறோம். We have come to a dispensation in which we speak without any restraint. తారుమారుగా మాట్లాడినటువంటి కాలమునకు వచ్చి ఉన్నాము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எல்லாரும் அல்ல, not everyone. అందరూ కాదు. 99% வாலிபர்கள் செல்போனால கெட்டு போகிறார்கள். But 99% of the youths are corrupted because of cell phone. 99% యవనస్తులు ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్ మూలముగా చెడిపోతున్నారు. அப்படி இல்ல நீ நினைக்க வேண்டாம். என் பிள்ளை ஒண்ணு அப்படி இல்ல நினைக்க வேண்டாம். Do not think my child is not like that. నా యొక్క బిడ్డ అలాగున కాదని మీరు తలంచకూడదు. கவனமாய் இருந்தால் பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படும். If you are very careful, your children shall be preserved. మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే మీ పిల్లలు కాపాడబడదురు. இப்ப பாரு SMS தான். Always இங்க கூட வந்து texting. இப்படி தான், இங்க கூட இப்படி தான். Always குஷ்டரோகம் பிடிச்ச கை மாறி. Always texting as if you are a leprosy patient. You are always doing something கடினமாய் with your fingers. சொல்ல வேண்டாம். என் மனது வேதனையால் நிறைந்திருக்கிறதுனால இந்த தூதை நான் எடுத்தேன். Please do not think that I am speaking little harsh, but because my heart is so painful, I picked up this topic to share. మిక్కిలి వేదనతో నా యొక్క హృదయం ఉండుటను బట్టి ఈ యొక్క విషయమును మీకు చెప్పుచున్నాను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును கர்த்தருடைய గాక. வரைக்கு போக வேண்டும் என்று 42 ஊழியக்காரர்கள் இங்க இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 42 ministers of God are abiding in this house and praying for you that we all shall be caught up at the coming of the Lord. ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడవాలని చెప్పి 42 మంది సేవకులు ఇక్కడ ప్రార్థించున్నాము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த காரியத்துல கொஞ்சம் கவனமாயிருங்கள். Therefore, let us be little more careful in these aspects. ఈ యొక్క విషయం అందు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. புத்தியீனமான SMS அமைத்தால் உங்கள் குடும்பம் உடைந்து போகும். If you would text, if you would send foolish SMS text, then your family will be destroyed. బుద్ధిహీనమైనటువంటి ఎస్ఎంఎస్ మీరు పంపించినట్లయితే మీ కుటుంబం కూలిపోవును. புத்தியீனமாக செல்போன் பேசுவது, And speak foolishly in the cell phone. బుద్ధిహీనముగా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడటం. என்ன பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உனக்கு, நீ ஒரு பெந்தகோஸ்தால். You are a Pentecost. Then what is the need? உனக்கு for என்ன you கேர்ள் to- ஃப்ரெண்ட், உனக்கு என்ன பாய் ஃப்ரெண்ட்? Then what வெட்கமா இல்ல உனக்கு? Then what is the need for you to have a boyfriend or a girlfriend? Are you not ashamed? మీరు పెంతెకోస్తు వారైనారు, మీకు సిగ్గుకరముగా ఈ యొక్క విషయం తోచలేదా? మీకు ఎందుకు ఈ యొక్క అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు స్నేహితులైనారు? ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். I mentioned in the very beginning. నేను ప్రారంభమందే చెప్పినాను. இது நெருப்பு, இது பஞ்சு. I told you one side is fire, on the other is cotton. ఒక ప్రక్కన దూది మరొక ప్రక్కన అగ్ని అయ్యున్నది. நண்பர்களாய் தான் பேசுகிறோம். People speak like friends only. స్నేహితులుగానే మాట్లాడుచున్నాము. நீ எதோடு விளையாடுகிறாய் என்பதை நீ யோசித்து பார். But you need to understand with what your game is. దేనితో మనం ఆడుకొనిచున్నామనేది గమనించుడి. பெந்தேகோஸ்தே வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கிறாய், இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட்டுடு. You have chosen to walk in the Pentecostal life, therefore give these experiences up in your life. పెంతెకోస్తు జీవితమునకు వచ్చినాము, ఇటువంటి జీవితమును நிறைய వదిలిపెట్టుము. பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சிட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தா நீ ஒரு நாள் ஊழியம் செய்வாயா? ஒரு நாள் உன் மனசாட்சி உன்னை சும்மா விடுமா? Having so many boyfriends and girlfriends, if you choose to come to the ministry, will you be able to be in ministry for a day? Will all இந்த those மனசாட்சி friendships let you ஊழியத்துக்கு be வந்து free? உன்னை குத்தாது?
will not the conscience prick you after coming into the ministry? అబ్బాయిలను అమ్మాయిలను స్నేహితులుగా ఉంచుకొని సేవకు వచ్చినట్లయితే నువ్వు నెమ్మదిగా ఉండగలవా? నీ యొక్క మనసాక్షి నీలో గుచ్చదా? நீ இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு விவாக வாழ்க்கைக்கு போனால் புதிதாய் கட்டுகிற அந்த மனைவியோடு புருஷனோடு எந்த மனசாட்சியோடு ஒழுங்கா இருப்பாய்? Having so many friends, even if you enter into a family life, with what good conscience you'll be able to relate with your partner? నీవు ఇటువంటి స్నేహితులను ఉంచుకొని నువ్వు వివాహము చేసుకున్నట్లయితే నీ యొక్క భర్తతో భార్యతో ఎలాగనా జీవితం ஒரு நாள் அந்த மனுஷனோடு அந்த மனுஷியோடு உன்னுடைய இருதயம் ஒத்து போகுமா? One day will your heart ever be in alignment, in oneness with the one with whom you are God, you are married? ఒక దినమైన వారితో నీ యొక్క మనసు కలిసిపోవునా? இப்படிப்பட்ட அருவருப்புகளெல்லாம் விட்டு விடுங்கள். Therefore let us leave aside all these abominations. ఇటువంటి హేయమైన కార్యములను వదిలిపెట్టి இதெல்லாம் நரகத்திலிருந்து எழுந்து வந்ததான ஆவிகள். All these are nothing but the spirits that have come up from the very bottom of hell. ఇవన్నీ నరకము నుండి లేచి వచ్చిన దురాత్మలు. கர்த்தர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். The Lord will come very quickly. ప్రభు త్వరగా இந்த రాబోచున్నారు. சபையிலிருந்து எத்தனை பேர் எடுக்கப்பட்டு போக போகிறார்களோ தெரியாது. I do not know as to how many from this church will be quickened and caught up. ఈ యొక్క సంఘములో నుండి ఎంతమంది ఎత్తబడతారో తెలియదు. புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள். But a wise woman buildeth her house. జ్ఞానవంతురాలు తన యొక్క ఇల్లు కట్టుచున్నది. புத்தி இல்லாத ஸ்திரீ வீட்டை இடித்து போடுகிறாள். But a foolish woman destroy her house. మూడు రాళ్ళైతే తన యొక్క చేతులతో ఇల్లును ఊడబెరుకుచున్నది. நிலைத்திருக்கிற ரெண்டு வீடுகளை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். I would like to share with you about two houses that abide and then conclude. నిలిచిండు రెండు ఇండ్లను గురించి చెప్పెదను. நீதிமொழிகள் 12వ அதிகாரம் 7వ వచనం. The book of Proverbs chapter 12 verse 7. సామెతలు 12వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము. துன்மார்க்கர் கவிழ்க்கப்பட்டு ஒளிந்து போவார்கள், நீதிமான்களுடைய வீடோ நிலை நிற்கும். The wicked are overthrown and are not, but the house of the righteous shall stand. நீதிமான்களுடைய வீடோ நிலை நிற்கும். The house of the righteous shall stand. నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుచును. ஏனென்றால் அவனுக்கு ஒரு அஸ்திவாரம் இருக்கிறது. The reason, it has a foundation. ఎందుకనగా అతనికి ఒక పునాది ఉన్నది. 10వ அதிகாரம் 25వ వచనத்தில் நீதிமானோ நித்திய அஸ்திவாரமுடையவன். Proverbs 10 verse 25 says that the righteous has an everlasting foundation. సామెతలు 10వ అధ్యాయం 25వ వాక్యమందు నీతిమంతుడు నిత్యం నిలుచు కట్టడం వలె ఉన్నాడు. நீதிமானோ நித்திய அஸ்திவாரமுடையவன். Righteous is an everlasting, has an everlasting foundation. నీతిమంతుడైతే నిత్యమైనటువంటి పునాది కలిగిన వాడు. அவனுக்கு ஒரு நல்ல அஸ்திவாரம் இருக்கிறது. He has a good foundation. అతనికి మంచి పునాది ఉన్నది. 12వ அதிகாரம் 12వ వచనத்தில் As we read chapter 12 verse 12, 12వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము. அவனுக்கு ஒரு வேர் இருக்கிறதாக படிக்கிறோம். and we also note that the root, righteous has the root. అతని యొక్క వేరు ఉండినట్లుగా చదువుచున్నాము. அவன் நீதிமானுடைய வேர் கனி கொடுக்கும். And the root of the righteous beareth fruit. నీతిమంతుల వేరు చిగుర్చును. அவன் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். And he shall live by faith. అతడు విశ్వాసం ద్వారా జీవించును. அவன் மற்றவரை அவமானப்படுத்தாதவன். And he shall not put others to shame. అతడు ఇతరులను అవమానపరచడు. நீதிமான்களுடைய வீடு நிலைத்திருக்கும். The house of the righteous shall stand. నీతిమంతుల యొక్క పునాది నిలుచును. உடைய காரியங்கள் எல்லாம் நீதியா இருக்கட்டும். Therefore may all your conversations be righteous. మీ యొక్క కార్యములని నీతిగా ఉండనివ్వుడి. உடைய குடும்பங்கள் நிலைத்திருக்கும்படியாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறோம். We are praying every day for your families, that your families shall abide forever. మీ యొక్క కుటుంబమును నిలిచిబడినట్లుగా ప్రతిదినము మేము ప్రార్థించున్నాము. நீதிமான்களாய் ஜீவியுங்கள். But you shall endeavor to lead a righteous మీరు life. నీతిమంతులుగా జీవించుడి. அநியாயமாய் தோன்றுகிறவர்களுக்கு விலகி ஓடுங்கள். Leave away or run away from the appearance of all evil. అన్యాయముగా కనిపించినటువంటి ప్రతి దాని యొద్ద నుండి పారిపోవుడి. ஆடம்பரத்திற்கும் உலக வேஷத்திற்கும் விலகி ஓடுங்கள். Run away from the fashions of the world and the things of the world. ఈ యొక్క లోక కార్యములకు లోక నాగరికతకును తప్పించుకొని நீதிமான்களுடைய வீடு పోవుడి. நிலைத்திருக்கும். For the house of the righteous shall abide. నీతిమంతుల యొక్క ఇల్లు నిలిచి ఉండును. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7వ அதிகாரம் 24వ వచనத்தில் As we read Matthew's Gospel chapter 7 verse 24, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 24వ వాక్యమందు கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு நிலைத்திருக்கும். the house that is built upon the rock shall stand. బండ మీద కట్టబడినటువంటి ఇల్లు నిలిచి ఉండును. எனவேதான் குழி முசல்களை குறித்து படிக்கிறோம். நீதிமொழிகள் 30వ அதிகாரத்தின் 26వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது, And that's the reason why as we read about conies in the book of Proverbs chapter 30 verse 27, సామెతలు 30వ అధ్యాయము 26వ వాక్యమందు కుందేళ్లను గురించి మనం చదివినప్పుడు சத்துவமற்ற ஜந்துவா இருந்தும்
தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குழி முசல்கள். The conies are but a feeble folk, yet make they their homes in the rocks. ఈ యొక్క చిన్న కుందేల్లో బలములేని జీవులైనను అవి పేటు సందుల్లో నివాసములు కల్పించుకొనును. 104 సంగీతం 18 వచనం. Psalm 104 verse 18. 104 కీర్తన 18వ వాక్యము. உயர்ந்த பர்வதங்கள் வரையாடுகளுக்கும் கண்மலைகள் குழிமுசல்களுக்கும் அடைக்கலம். கண்மலைகள் குழி முசல்களுக்கு அடைக்கலம். The rock is a refuge for conies. కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయ స్థానములు. நீ இந்த உன் வீட்டை கண்மலையின் மேல் கட்ட வேண்டுமானால், Therefore, if you will have to build up your house upon the rock, నీవు యొక్క బండ మీద నీ యొక్క ఇల్లును కట్టు నిమిత్తము சத்துவமற்ற ஜந்துவாய் நீ மாற வேண்டும். you should become like a feeble life. నీవు బలము లేనటువంటి జీవిగా మారవలెను. எப்படி ஒரு சிறிய தகைவிலான் குருவி பீடங்கள் அண்டையிலே அடைக்கலமாய் அதுக்கு கிடைத்ததோ அதுபோல, As to how a sparrow found its dwelling place or its nest in the king's house, it will be like that. ఆ యొక్క పిచ్చుకలకు ఎలాగునా తమ యొక్క స్థానము దొరికిచున్నదో, ஆண்டவரே நான் ஒரு சத்துவமற்ற ஜந்துவாய் இருக்கிறேன், Lord, I am but a feeble life. ప్రభువా నేను బలము లేనటువంటి జీవిని. எனவே இந்த கண்மலையின் மேல் நான் என் வீட்டை கட்டுகிறேன். I therefore build my house upon the rock. ఈ యొక్క బండ మీద నాకు ఇల్లును కట్టుచున్నాను. இந்த சத்துவமற்ற ஜந்துக்கு தான் அந்த கண்மலை அடைக்கலமாய் இருக்கும். It is only unto this a feeble life the rock shall become our refuge. ఈ యొక్క బలము లేనటువంటి ఈ యొక్క జంతువుకి యొక్క బండ ఆశ్రయ స్థానముగా ఉండును. நாம் இந்த கண்மலையின் மேல் நம்மை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். Therefore we also will have to build our life up on the rock. ఈ యొక్క బండ మీద మనం కట్టి లేపుకొనవలెను. எபேசியர் 2 அதிகாரம் கடைசி வசனங்களை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். As we read Ephesians chapter 2, the very last verses, ఎఫెసీ 2 అధ్యాయం చివరి వాక్యం చదివి చూడండి. அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு upon எழும்புகிறது. him the entire house is fitly framed and built up. ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాసస్థలము ఇండుటకు కట్టబడుచున్నారు. அவர் மேல் தேவனுடைய ஆலயமாய் நாம் கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறோம். And upon him we are built together as the temple of God. మనం ఆయనలో దేవుని మందిరముగా కట్టబడుచు వృద్ధి పొందుచున్నాము. கிறிஸ்துவின் மேல் மாளிகை கட்டப்படுகிறது. Upon Christ the temple, the house is built. క్రీస్తు మీద యొక్క కట్టడము కట్టబడుచున్నది. The building is built. மாளிகை என்று சொல்லுகிறது ராஜா தங்கி இருக்கிற இடம். That is the place, the palace is the place where the kings abide. ఈ యొక్క కట్టడము అని చెప్పినప్పుడు రాజు నివసించినది. அது பரிசுத்தத்தின் பூரணத்தை And காண்பிக்கிறது. that reveals the perfection of అది holiness. పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత ఉన్నది. அடுத்ததாக ஆலயமாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம். And then subsequently we are also built up like the temple. పిమ్మట దేవాలయముగా వృద్ధి పొందుచున్నాము. రెండు ఆవికురి అర్థங்களை కాண்பிக்கிறது. And both of these have deep spiritual implications. ఈ యొక్క రెండు ఆత్మీయ అర్థములను చూపుచున్నది. மாளிகை ஜெய ஜீவியத்தின் பூரணம். Palace refer to the perfection of the overcoming life. ఈ యొక్క కట్టడము అంతాపురం అనేది జయ జీవితం యొక్క సంపూర్ణత. దేవాలయం పరిశుద్ధத்தின் పూరణం. Whereas the temple is the perfection of the holiness. దేవాలయం అనేది పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత. நாம் அவர் மேல் மாத்திரம் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புவோம். Therefore let us attempt to build our life up only on the Lord. మనం ఆయన మీద మాత్రమే మన యొక్క జీవితమును కట్టి లేపుకొనిదము. சத்துவமற்ற ஜந்துவாய் அவர் மேல் கட்டி எழுப்பப்படுவோம். Let us be but a feeble lives but enable or attempt to build our life up upon the Lord. బలములేనటువంటి జీవిగా ఆయన మీద మనం కట్టి లేపుకొనిదము. பெருவெள்ளம் பெருமழை பெருங்காற்று வந்தாலும் கர்த்தர் அந்த வீட்டை பாதுகாப்பார். Though a great rain, great wind and great flood may come, but the Lord will preserve that house. గొప్ప గాలి వాన వరదలు వచ్చినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆ ఇంటిని కాపాడెదరు. சில நிமிஷங்கள் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். We will now pray for some minutes. కొన్ని నిమిషములు మనం ప్రార్థించదము. பாடு நாங்கள் ஒரு கோரஸ் பாடுவோம். And then we will sing a chorus. దాని పిమ్మట ఒక పల్లవి పాడెదము. தயவு செய்து இந்த நேரத்தை நாம் எல்லாரும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வோம். Please let us all make a good use of this time. దయచేసి యొక్క సమయమును మనం వినియోగించుకునేదము. உன்னுடைய வீடு நிலைத்திருக்க வேண்டுமா, உன்னுடைய வீடு விழுந்து போக வேண்டுமா? Do you want your house to abide or to fall apart? నీ యొక్క ఇల్లు నిలిచి ఉండవలనా లేదా కూలిపోవలనా? உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை நிலைத்திருக்கிற வீடா இருக்க வேண்டுமா, விழுந்து போன வீடா இருக்க வேண்டுமா? Do you want your house where your family life is preserved or a house that has fallen apart? నీ యొక్క కుటుంబ జీవితము నిలిచి ఉండినటువంటి ఇల్లుగా ఉండవలనా లేక కూలిపోయినటువంటి ఇల్లుగా సంగీతకారుడు ఉండవలనా? சொல்லுகிறான், கர்த்தாவே என் வீட்டை ஆசீர்வதித்தருளும். The psalmist say, praise God, bless my house. కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, ప్రభువా నా యొక్క ఇంటిని எல்லாரும் ஜெபிக்கலாமா? ఆశీర్వదించుము. எல்லாரும் ஜெபிங்கள். Shall we தயவு all செய்து pray? Everyone. దయచేసి అందరూ ప్రార్థించుడి. முடிந்தவர்கள் முழங்கால் நில்லுங்க, If முடியாதவர்கள் possible, உட்காருங்கள்.
Those are முடியாதவங்க எழுந்து கூட நிக்கலாம். For இது ஒரு those- முக்கியமான ஜெப நேரம். This is a very, very important time of prayer. వీలైనంత వరకు మీరు చెప్పండి. మోకాళ్ళ మీద Most ఉండండి. important time of prayer. ఇది ஆமென். ముఖ్యమైన ప్రార్థన సమయము. ஆவியானவர் என்ன உணர்த்துகிறாரோ அதற்காக நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பாயாக. Whatever the Spirit of God is helping you to understand, pray for that. ஆமென். ఆత్మదేవుడు నీకు దేన్ని గ్రహింపునిచ్చుచున్నారో దాని కొరకు నువ్వు ప్రార్థించుము. ஊழியக்காரர்கள் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். As the ministers of God, they also will pray for you. దైవ సేవకులమైన మేము మీ కొరకు ప్రార్థించుదాము. கர்த்தாவே இந்த குடும்பங்கள் நிலைத்திருக்கட்டும். Lord, may this family stay together. ప్రభువా ఈ కుటుంబమును నిలిచి ఉండనిమ్ము. ஒரு குடும்பம் கூட தாறுமாறாய் போய்விடக் கூடாது. Lord, not one family ஆமென். must be ஆண்டவரை நோக்கி erased. கூப்பிடுங்கள். Keep crying unto the Lord. ప్రభువును చూసి మొర్ర పెట్టుడి. சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். Raise your voice up and pray. వినిపిస్తున్నా ప్రార్థించుడి. ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே சத்துவமற்ற ஜந்துவை போல அந்த கண்மலையின் மேல் ஒரு மாளிகையாய் ஒரு கத்தா தேவ ஆலயமாய் மாற்றப்பட முடியாது. கர்த்தாவே தெய்வமே 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 ஒரு வீடு விடுந்து போக வேண்டாம். எல்லா வீடுகளும் குடும்பங்களும் பாதுகாக்கப்படட்டும். அந்த சத்துரு வெட்கப்பட்டு போகட்டும். இயேசுவே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொரு குடும்பமும் பாதுகாக்கப்படட்டும். ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஆசீர்வதிக்கப்படவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. தேவ சமூகத்தில் புலம்புவதை தவிர வேறு ஒன்று நமக்கு தெரியவில்லை. In the presence of God we know nothing except lamenting. எத்தனையோ குடும்பங்களை இந்த பிசாசு தள்ளி கொண்டிருக்கிறான். Many houses are tormented by this Satan. நாம் ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே வந்திருக்கிறோம். We have come into a very constrained situation. கண்ணீரோடு அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்பதை தவிர வேற ஒன்று நமக்கு தெரியவில்லை. We know nothing but only to lift up our Amen. eyes with tears and look to the Lord. இந்த குடும்பங்கள் நிலைத்திருக்கட்டும். Lord, we pray that these houses shall இந்த abide. குடும்பங்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்படட்டும். Oh, families will lift upon Christ. இந்த குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்படட்டும். The families be protected. பாதாளத்தின் வாசல்கள் குடும்பங்களை தொடக்கூடாது. May the gates of hell not touch these families. செவியுங்கள் செவியுங்கள் ஆவியிலே செவியுங்கள். ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே நாங்கள் பலவீனமானவர்கள், சத்துவமற்ற ஜந்து, உம்மையில்லாமல் எங்களுக்கு பலன் இல்லை. இஸ்ரவேலை காக்கிறவரே, இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் யகரபலா தினகலபகரபா காத்துடா. வீழ்ச்சியில் விழாதுன்னை காப்பதற்காய் விரைவாய் வந்து சேர்ப்பவரோ. வீழ்ச்சியில் விழாதுன்னை காப்பதற்காய் விரைவாய் சேர்ப்பவரோ. செச்சையினால் உன்னை கிட்டி இழுப்பவரோ. செச்சையினால் உன்னை கிட்டி இழுப்பவரோ.
என் குடும்பம் விழுந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறதே என்ற ஏக்கத்தோடு நீ வந்திருக்கலாம். Perhaps you have come already with a groaning, my family is in a state of fall. உனக்கு ஒரு வார்த்தையை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். But unto you God give a word. விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை எழுப்பிக்கிறவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் விழுந்த உன் கூடாரத்தை எழுப்பி நிறுத்துவார். He that rebuilt the tabernacle of David will also rebuild your life. சாத்தானை கடிந்துகள். But rebuke Satan. அசுத்தங்களை கடிந்துகள். Rebuke all filth. பரிசுத்தத்துக்கு அந்நியமானவை வேண்டாம் என்று சொல். Declare I want இதோ நிலைத்து நிற்கும் வீடுகள். ஹalleluya. நிலைத்து நிற்கும் வீடுகள். Families that shall abide. அவைகள் கிருபையினால் நிலைத்திருக்கட்டும். They shall stand by grace. இந்த ஒரு முறை கோரஸை பாடி ஆவிக்குள்ளாகி முடிப்போம். Once more we'll sing this chorus in spirit. அப்பா அப்பா ஆண்டவர் காப்பாய் இனிமே காத்திடுவாய் மனமே ஆமென் அல்லவை அபிஷேகம் அபிஷேகம் காப்பாய் இனிமே சபைக்கு கர்த்தர் சொல்வதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். மகனே, உன் பிள்ளைகளுக்கு முன் உன் மனைவியை அடித்ததை உன் பிள்ளைகள் நிமித்தமாக எண்ணி மனஸ்தாபப்படு. இன்னும் எத்தனை நாள் உன் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக உன் மனைவியை அடிப்பாய்? உன் பிள்ளைகளுடைய உள்ளம் உடைவதை கண்டாயா? உன் பிள்ளைகளுடைய உள்ளம் உடைவதை நீ கண்டாயா? உன்னை நேசிக்கிறதுனாலே உன்னோட பேசுகிறேன். மகனே, அடிப்பதை நிறுத்து, அடிப்பதை நிறுத்து, அடிப்பதை நிறுத்து. ஒரு சிறிய ஜெபத்தை செய்து நாம் முடிப்போம். We'll close with a small prayer. கர்த்தாவே, நிலைத்திருக்கிற வீடுகளா என்ற குடும்பம் இருக்கட்டும். Lord, may my house, may our houses be the houses that will stand forever. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய புத்தியினங்களால் எத்தனையோ முறை தூண்களை நாங்கள் இடித்து தள்ளி இருக்கிறோம். Countless occasions because of a foolishness, oh Lord, மண்ணின் we have destroyed the pillars ourselves. மண்ணின் மேல் வீட்டை கட்டி இருக்கிறோம். Lord, upon the sand we have built our house. இப்படிப்பட்ட குறைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு மன்னியும். Forgive all such trespasses of our life. மதியினத்தை மன்னியும். Forgive our folly. ஒரு சத்துவமற்ற ஜந்துவை போல கண்மலையின் மேல் நாங்கள் இனி இந்த வீட்டை கட்டட்டும். We shall thereafter, hereafter, build up our house upon the rock like that feeble life. நானும் என் குடும்பமும், me and my family, என் பிள்ளைகளும் and my children, கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடா இருக்கட்டும். be like a house that is built upon the rock. இந்த சிறிய ஜெபத்தை உடைய மனதிலேயே நீ சொல்லிக் கொண்டு make this small prayer in your heart. விழுந்த கூடாரத்தை எடுப்பிக்கிற கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வதை பார்ப்பாய். You shall see the Lord himself building up your fallen house. நாம் ஜெபிப்போம். Let's pray. அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கால வேளைக்காக நாங்களுமே துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த சமூகத்திலே கூடி வரும் மே ஆராதிக்கும் அவையோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ளும்
கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு அப்படின்னால நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கத்துடைய ஆவியானவருக்கு தாவை பலமாய் எங்களுடைய மத்தியிலே கிரியை செய்து கொண்டிருந்த அப்படின்னால துதிக்கிறோங்க தாவே. எங்களோடு இடைப்பட்டபடினால ஸ்தோத்திரம். எங்களோடு பேசி எச்சரித்ததான எல்லா வார்த்தைகளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களோடு பேசினதான எல்லா வார்த்தைகளுக்காக, நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக, வசனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துறோங்க தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் நாங்கள் வீடை கூடித்து இன்னைக்கு கேட்டோம் ஆண்டவரே. மணலின் மேல் நாங்கள் கட்ட வேண்டாம் ஆண்டவரே. மணலின் மேல் கட்டினால் அந்த வீடு கத்தாவே அழிந்து போயிடும் ஆண்டவரே. ஆகினால் இந்த நாட்களில் நாங்கள் ஜெபித்து மோடு நெருங்கி கத்தாவே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வீட்டை கட்டி எழுப்ப கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த சிம்சோன் இருந்ததான வீட்டிலே அன்றே அந்த தூணின் மேல் சாய்ந்து கத்தாவே அந்த வீட்டை கத்தாவே அவங்க அன்றே இடித்து போட்டான். அன்றே அன்பு கத்தா ஒரு தூண் என்று நாங்கள் கேட்டோம். அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் தேவ அன்பினால் நிறைந்து ஒவ்வொருவரையும் தாங்க நீரங்களுக்கு கிருபையை தரும் ஆண்டவரே. வசனங்களை நாங்கள் கேட்டோமே, அதன்படியே நம்முடைய அன்பினால் நிறைந்து எல்லாரையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தாங்கி சுமக்க கத்த உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய வேத வசனம் கத்தாவே தாங்கும் என்பதை கேட்டோம். வேதத்தை வாசித்து கத்தாவே கேட்கிறதான கத்தாவே சத்தியத்தின்படி ஜீவித்து மற்றவர்களை தாங்க கத்திர ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. தனக்கு தானே பிரிந்திருக்கிறதான கத்தாவே அன்றைய வீடு அழிந்து போகின்ற நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்குள்ள பிரிவினைகள் வேண்டாம், பகைகள் வேண்டாம் ஆண்டவரே. ஒருவருக்கு ஒரு ஐக்கியமாக சந்தோஷமாக காணப்பட கத்த உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஞானம் இல்லாத கத்தா, புத்தி இல்லாத கத்தா மனுஷர் ஆண்டவரே தன்னுடைய வீட்டை கத்தாவே இடித்து போடுகிறார்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் கத்தாவே புத்தீனமாய் நடக்குது கத்தாவே முற்கோபமாய் இருக்கிறவர்கள் கத்தா வீட்டை இடித்து போடுகிறார்கள் கத்தாவே. அன்றைய சண்டைகள் இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகளுக்கு இடம் கொடுக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வீட்டை கத்தாவே இடித்து போடுகிறார்கள் கத்தாவே. புத்தீனமாய் பேசுறதுனால அவசரப்படுகிறதுனால கத்தா வீட்டை இடித்து போடுகிறோம் என்று நாங்கள் கேட்டோம் கத்தாவே. இப்படிப்பட்டதான சண்டைகள் கத்தா முற்கோபங்கள் புத்தீனமாய் சேர காரியங்கள் ஒன்றும் எங்களுக்குள்ளே வேண்டாம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் கேட்கிறதான சத்தியத்திற்கு எங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க கத்திர ஒவ்வொருக்கும் விசேஷத்தை கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. நீதிமானுடைய வீடோ நிலைத்திருக்கும் கேட்டோம். நாங்கள் நீதிமான்களாய் காணப்பட கத்தாவே எப்போது நீதியை வெளிப்படுத்துகிற மனுஷராய் காணப்பட வேணும் கத்தாவே. நீதிமானுடைய கத்தவே செழிக்கும் என்று கேட்டோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் நாங்கள் கத்தா செழித்தோங்க கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நீதிமான் சுவாசத்தினாலே பிழைப்பான்னு கேட்டோம். ஆகிய நாட்கள் நீதிமான்களாய் காணப்பட உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். கண்மலையின் மேல் கட்டுகிறதான வீடு நிலைத்திருக்கும் ஆண்டவரே. நாட்களில் கத்தாவே அன்றே சத்துவமற்ற ஜந்து என்பதை நாங்கள் கத்தங்களை தாழ்த்தி கத்தாவே மோடு நெருங்கட்டும். உமக்குள்ளே நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டை நாங்கள் கட்டி எழுப்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நாட்களில் கத்தா ஒரு நல்ல பரிசுத்த ஆலயமாக எங்களை கட்டி எழுப்ப உங்களுக்குள்ளே கட்டி எழுப்ப கத்திர உதவி செய்யணுமே கத்தாவே. நாங்கள் சத்தியங்களை கேட்கறது மாத்திரமல்ல அன்படியே ஜீவிக்க உதவி செய்யணும். சீக்கிரமாக கத்தாவை நாங்கள் இந்த கேட்கிறான சத்தியத்தில் கேட்டுதான பதில் அன்றே முக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆகியனால நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக காணப்படாதபடிக்கு கத்தாவே இந்த தினம் எல்லாரும் கத்தா வசனத்தை தங்களை ஒப்பு கொடுக்கட்டும் கத்தாவே. பெரிய காரியங்களை சபைக்குள்ள குடும்பங்களுக்குள்ள கத்த செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த வசனங்கள் சத்தியங்களை கிரிச்சிட்டும் ஆண்டவரே. நாங்கள் எப்படியாலும் ஒரு நாளைக்கு நஷ்டப்பட்டு போகாதபடிக்கு எல்லாரும் உண்மை சந்திக்கத்தக்கதாக ஒவ்வொருக்கும் இந்த வேதவசனங்கள் உதவிச்சிட்டும் ஆண்டவரே. முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா சிறு பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். வாலிபர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். குடும்பங்களுக்கு பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். மகிமையெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆண்டவருடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் உடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.